ule mtoto wako ile kimo anakuwa kuhani anaweza enea tena mtumbo yako. Jua nini? Aisha waka bwana. Asante sana. Iko sawa vile banaambia na mie leo kuini hata 56 niko nayo, banaambia nirudie mtumbo ya mama yangu, itawezekana? Kwa sababu yao tunakuwa na wazimu. Haleluya. Ndio maana tuko tunataka kusema kwa jua kuzaliwa mara pili. Ese ile mambo tunaweza kuzaliwa mara ya pili. Wali ya dunia tu. Ndio ile watu wako mtu akakufa, anaenda kuzaliwa tena nyingine fast. Haleluya. Maana alikufa kwanza. Na kisha kufa kile kibwili cha kuzee kinabakia mudongo, atenda sasa kuzaliwa mara ya pili nyingine fast. Eske ni kweli? Si ni bongo? Ndio maana tutafungua kitabu ya Mungu Yohana sura ya 3. Tunaanza kwa mstari wa kwanza. Tutaenda tunasema polepole. Yohana sura ya 3, Jean chapitre 3, verset 1, tunashuka. Tunasema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Palikuwa mtu mmoja wa Wafarisayo, jina lake Nikodemo, mkubwa mmoja wa Wayuda. Huyu alikuja kwa Yesu usiku, akamwambia, Rabi, tunajua wewe ni mwalimu, umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya alama hizi unazozifanya ila Mungu awe pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, kweli kweli ninakuambia, ila mtu azaliwe mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili na asikuzaliwa? Haleluya. Tutakaa chini. Nikodemo alikuwa mwalimu wa sheria. Kwa Farisayo, Yesu alikuwa mtu mwenye anakia kuharibisha makope zetu. Hizi evanjili ya Yesu ilisindikizwa na puissance, ilisindikizwa na autorite, ilisindikizwa na miracle, ilisindikizwa na maprodige. Na kama vile wanadamu wanapendaka vitu vile vinaonekana kwa macho, batu yote walikuwa wanaenda tandansi ya kwenda kwa nani? Kwa Yesu. Na kila siku Mafarisayo walikuwa wanaikala, wanatayarisha maprobleme kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Yesu. Tumtafutie wapi? Tumtafutie wapi? Mungu katika mipango yake ya kutafuta wanadamu, unaweza kuwa na akili ya namna gani? Akili ya Mungu itakuleta tu kitu kamoya inayoonekana unakuwa ridicule na bakutaka ndo grand professeur. Ndio Nikodemo wakati aliona miujiza ya Yesu, alisikia maneno ya Yesu, alivivre matendo ya Yesu. Yesu anafanya vitu mingi. Kama alikuwa parmi Wafarisayo wenyewe wanajulikana kama vile wakubwa, angelipasha kuja kuonekana mbele ya Yesu mchana. Haleluya. Ile usiku ndio sasa akaenda kwa Yesu. Anasema, Bwana, si tunaaminia kabisa wewe uko nabii mwenye ulitoka kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Wafarisayo wewe kwa wamuita Yesu mtoto wa Maria na Yosefu, unaweza kuwa Mungu? Umoja wao anakia kusema, mimi najua kama wewe uko nabii mwenye ulitoka kwa Mungu, sababu mwenyewe uko nafanya Mungu aweze kubifanya kama kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Eske na wewe balizo kushuhudia kweli kabisa? Tunajua kaka fulani, dada fulani, mama fulani iko anatumikia Mungu. Juu yenyewe tatuma watu baseme vile ni matendo yao. Haleluya. Ku quartier wewe ulikuwa champion kumudomo.
Mtu akishaanza kusema hapa, haya fika kwa maneno 6, wewe deja uko kwa maneno wa 18. Kukartie kama kupigana. Wewe kwamba kwenda kutola ni bakulipa franga kwenda tupigie mtu fulani. Na sio utafika utapiga watu na wote wanakimbia. Ukartie kama bafie. Wewe kwamba isha kupanga jina ya bongo de fille. Haleluya. Donc wewe fille akafika kukartie kwa mgeni nini? Wewe uko pale deja tayari. Au umekwisha kupanga bongo de garçon. Si mukartie. Na baba na mama bekofu baka kuona banatafuta sana kufunga bwana au bibi yake amfunge juu asikuone wewe. Kesho wanasema antuka tunajua kweli kabisa kwenye uko naenda uko nasikia maneno ya Mungu. Wakisema juu ya nini? Ni juu ya matendo yako. Amen. Sasa Nikodemu akishasema ile maneno, Yesu akapenda kumwonyesha kama ile mfarisayo yenu, ile kujiwazia muko na akili yenu, kujiwazia mwenye mnajua sheria, amujue neno. Watu nakwambia hii, kama kweli unapenda kuingia ufalme wa mbinguni, inakupasa uzaliwe mara hii pili. Na mimi nilisema eske inawezekana? Nikodemo akasema hata na wewe mimi nisha kwa mzee gisi niko hapa. Eske inawezekana tena nirudie mtupu ya mama na kisha nizaliwe tena? Si mfarisayo alikuwa anajua sheria yote ya Mungu. Biblia sasa anaisomaka nijua yote. Torati yote alikuwa anajua, lakini kauli kanijibu kadogo kakampertilipe. Eske mtu keneza jula mara pili? Yesu akaongeza pale chini akasema Yesu akasema sasa pale chini, Yesu akajibu, kweli kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho aweze kuingia kwa ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na Roho ni nini? Ni roho. Haleluya. Jibu sasa nachomoka. Ila kujua kama hivi kuzaliwa mara pili c'est-à-dire kubatizwa. Yeye alikuwa anajua vile. Yesu sasa anamwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, huyu aweze ingia katika ufalme nini ya Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni nini? Ni roho. Haleluya. Kuzaliwa mara ya pili. Bamingi tunawazia kuzaliwa mara ya pili. Sasa unaenda kama unaingia maji unachomoka ulishazaliwa mara ya pili. Hapana. Kuzaliwa mara ya pili ni kuona mtu wa mpya ndani mwako. Ule umande mwewe kama mjua jana na mwenyewe iko leo anapishana. Ile ndio kuzaliwa mara ya pili. Bekwa mjua umande kukiburi. Bekwa mjua umande kudogo. Umande kubuzinyifu na msharati. Umande kubulozi. Umande kukupigana. Ndio bekwa banijua vile. Leo sana anja kuya mkanisa. Mtu anakuwa kia kunichokoza na kwa kondoo. Na makofi yananipika, sijibie, siseme na katika nacheka. Njoo mwende tu umekuwa vijana sana, njoo. Lakini kule kwenda kutoka kitu kama kila tendo yote balikuwa wanaona ndani mwangu. Yeye ilikuwa umbalimbali na maneno ya Mungu, mimi siko tena kuwayo. Ile matendo ndio ilikuwa inanisaidia kumaisha. Haiko tena ndani Mungu atasema kweli huyu anafanya nini? Anazaliwa mara ya pili. Haleluya. Kwa maana kama Nikodemo alikuwa na raisonnement, yeye alikuwa na raisonnement ya kimwili. Hivi mtu aishazaliwa kwa mwili, anapaswa kuja tena kutupe mama yake na kisha azaliwe tena. Neno ya Yesu ilikuwa kule. Gisi huko mfarisayo Nikodemo na nyeba farisayo Mungu nenda nje na neno la Mungu
achana na ile, ufuate Mungu wa kweli, uetimie na utii neno la Mungu, pale unazaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho. Haleluya. Kwa maji ni kusema nini? Ni kubatizio. Na kwa roho ile siku utabatizwa, roho ya Mungu inashuka juu yako. Haleluya. Ndio maana mkaangalia siku Yesu alizaliwaka mara ya pili, ni kusema siku walibatizaka Yesu, ile siku sauti ikatoka mbinguni na roho ikashuka kama vile ndimi ya moto, ikasema huyu ni mwana wangu ninayempenda, mumfanye nini? Mumusikilize. Haleluya. Ni kusema kama na utazaliwa mara ya pili, ujue Roho Mtakatifu atakala na kuingia ndani mwako. Matendo yako yote ya zamani yatapotea, bali matendo yote yatakuwa ni matendo mapya. Ndio kuzaliwa mara ya pili. Haleluya. Tukaangalia Naamani. Naamani alikuwa jemadari wa vita, si hivyo kutuma kufro frote na resi. Me alikuwa na kitu hii moja, yeye wanaita nini? Ukoma. C'est-à-dire zambi yote ambayo tuko tunatenda ni ukoma. Akafika mbele ya mtumishi wa Mungu Elisha kumwona kata, mwende tu mwambie ena jitupe kumai mara 7. Kiburi litafuta kumwingilie. Akufikaka kumai kwanza kujiona huyo hivi ni kujizamisha mumai ya kwanza, anachomoka. Kujizamisha ya pili, anachomoka. Le chiffre 7 ndio perfection inyeto ko tunatafuta sie bote. Na mwenyeko ni perfection, ni Mungu yeye pekee ndio ku perfection. Amen. Na ndio maana tunapiga